بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan oleh Mas'ul Kepegawaian pada Ustaz Abu Sa'id Rahimahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para asatidzah, para pegawai, putra dan putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus pada sesepuh kita Bapak Dr. Andes Muhammad Santi sebagai Ketua Yayasan Al-Ukhwah, pada Ustaz Khalid sebagai sepuh juga di Pondok Al-Ukhwah, rekan-rekan pengurus Pondok Pesantren Al-Ukhwah yang saya hormati, para ustadz, ustadzah, karyawan, karyawati Pondok Al-Ukhwah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini 26
Dzulhijjah 1444 Hijriah di Masjid Al-Utsaimin ini kita bisa bertemu, berkumpul bersama-sama untuk mengikuti pembinaan pegawai persiapan pendidikan tahun 2023-2024. Atas kehadirannya dan atas perhatiannya kepada seluruh pegawai, para ustadz, ustadzah, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas niat baik kita, keikhlasan kita, sehingga apa yang kita kerjakan kelak akan memberikan manfaat kita di yaumil hisab. Ibnu Utsaimin rahimahullah, Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak ada kekurangan suatu apapun juga. Kepada para asatidzah, para muallimat, para pegawai dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengadakan pembinaan untuk para ustadz dan ustadzah serta seluruh pegawai, yang mana syiar kita pada pagi hari ini adalah kulluna murabbi. Setiap di antara kita adalah murabbi, pendidik. Pendidik adalah orang yang mengerjakan satu tugas dengan misi pendidikan. Ada beberapa orang awam, ya orang awam tapi nggak banyak di Masjid Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala hadir. Meskipun mereka awam, mereka baru menuntut ilmu, tapi ya mereka harus ya duduk dengan sopan. Ya, Syekh Utsaimin beliau paling tidak suka dengan orang yang tidak beradab. Ya, orang yang tidak beradab, orang yang ta'alum. Ya, apalagi orang yang ingin membenturkan pendapat beliau dengan pendapat ulama yang lain, beliau tidak suka. Meskipun di majelis beliau, ya ada suatu ketika, ya ada seorang talibul ilmi, yang santri datang dari, ya kalau tidak salah Oman atau Kuwait, dia datang kemudian bertanya, ya bagaimana pendapat Anda tentang ini? Ya, beliau menjawab seperti ini pendapat saya. Kemudian yang murid itu munaqasyah lagi, wahai Syekh Fulan mengatakan seperti ini. Ya, kamu tanya pendapat saya jawab. Kemudian kenapa kamu mengatakan Syekh Fulan dan lain sebagainya? Ya, kalau saya nggak kasihan pada kamu, saya akan keluarkan kamu dari majelis. Jadi yang seperti itu, ya di majelis beliau rahimahullahu taala tidak ada yang ya main-main, tidak ada yang bersendau-gurau, ya tidak ada yang ya tidak sungguh-sungguh, semuanya sungguh-sungguh. Ya meskipun dia rektor atau meskipun dia ya doktor atau dosen, semuanya ya beradab ya di dalam majelis beliau rahimahullahu taala. Ya banyak sekali beliau menceritakan ya tentang kebaikan-kebaikan dan ilmu dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Dengan pengalaman-pengalaman beliau, seperti beliau ya memberikan nasihat. Saya kemana-mana bawa pulpen, ya beliau bawa pulpen sama bawa kertas buku. Nanti kalau ada faedah lewat, ya dicatat. Ada faedah yang ingat dicatat, kemudian ingat suatu masalah dicatat. Karena ilmu itu dengan
dicatat. Ya, maka dari itu beliau ketika khutbah Jumat, ya beliau selalu bawa teks, selalu bawa tulisan. Sebelum khutbah beliau catat, beliau tulis. Ya, kalau beliau tidak bawa teks mungkin bicaranya lama. Tapi kalau bawa teks itu, ya sudah ada kalimat-kalimat yang baru, pembahasan yang baru. Ya, kemudian teksnya beliau disusun. Ini di dalam sebuah kitab Adhiyaqul Lamih fil Khutabil Jawami'. Ya, Adhiyaqul Lamih fil Khutabil Jawami', ya. Kumpulan naskah khutbah Jumat beliau. Suatu ketika beliau bertanya kepada Syekh Abdullah At-Tayyar. Ini diriwayatkan oleh Syekh Abdullah At-Tayyar. Syekh Abdullah At-Tayyar itu salah satu murid yang meskipun jarang hadir di majelis beliau, tapi beliau selalu menemani Syekh Al-Utsaimin di Jami'ah. Ini di Jami'ah Al-Qasim karena beliau jadi dosen. Syekh Al-Utsaimin kalau ke Jami'ah sepekan sekali hari Ahad. Setiap hari Ahad. Ini pagi sampai luhur, nanti luhur sholat luhur di masjid beliau. Jadi antara murid yang selalu mulazamah dengan beliau, salah satu dosen yaitu Syekh Abdullah At-Tayyar. Dan Syekh Abdullah At-Tayyar sekarang beliau jadi mufti Qasim. Ini dulu bersama Syekh Khalid Muslim, beliau dan Syekh Khalid Muslim jadi mufti di Qasim. Syekh Abdullah At-Tayyar ditanya oleh Syekh, "Ya Abdullah, kamu khutbah enggak?" "Iya, saya khutbah." "Mana tulisannya?" "Enggak, saya khutbah itu secara irtijali. Irtijali itu saya sampaikan begitu saja." Kemudian saya mengatakan, "Kalau begitu kamu membuang waktumu, membuang ilmu. Tolong dicatat, khutbah kamu dicatat. Nanti jadi ilmu yang bisa diwariskan kepada orang lain." Kemudian Syekh Abdul Qayyar ketika itu mulai kalau mau khutbah dicatat, kemudian dikumpulkan, kemudian disusun. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah taala setiap khutbah Jumat pasti bawa teks, bawa kacamata, akhir hayatnya dibaca. Tim mam nah. Enggak bu, itu apa?
kelihatan. Alhamdulillah. Wes. Iya napa kan sing mesu. Waduh. Mau video malan. Ben ganteng. Sing pas. Yang masih di luar harus segera masuk di ruangan. Acara segera kita mulai. Ila fadilati Syekh Dr. Ahmad bin Ismail al-Misri hafizahullah ta'ala. Falyatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما فاز بشيء يدوم له ينفعه في الآخرة، وما فاز وما حصل شيئا من أجر هذا العمل يبقي له أثر الخير في الدنيا وفي الآخرة. إنما قصد الدنيا بالعمل، ومن قصد الدنيا في عمله لم يحصل من العمل أجرا. ما تأتي الثمرة لك تنفعك في الدنيا والآخرة حينما تكون صادقا ومبلغا للحق ومبلغا للهدى مبلغا للكلمة الطيبة. بدون ذلك لا تنتظر شيئا، لا تنتظر خيرا. إذا قمت بالدعوة في معهد أو في مدرسة وتدريس الفقه مثلا، وأنت لا تبلغه بأمانة بصدق بنصيحة بتشجيع للطلاب بتقديم للطلاب، تذاكر تحضر مادة الدرس جيدا، تذاكر أولا قبل أن تبلغ، لا يمكن للثمرة أن تخرج من هذا الذي قلت. لماذا؟ لأنه عن غير حق ولا صدق. بقبول النصيحة أنت مكلف بالبلاغ بالنصح، لست مكلف بقبول النصيحة، أنت مكلف أن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى، أنت مكلف أن تأمر الناس بالصلاة. أما كونهم يصلون أو لا يصلون هذه ليست مسؤوليتك، إلا من كان في مسؤوليتك كأولادك، أن تأمره بالصلاة وأن تحثه عليها وأن تضربه عليها ضربا غير مبدل ولا موجع، هذا فيما كلفت به. أما بالنصيحة العامة أنت مبلغ بنصح، فتقول في مهمتك الأفضل هكذا: هل المجموعة بالكامل مجموعة فريق العمل التزم بنصيحتك؟ الحمد لله. فإن لم يلتزم أنت حصلت الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. البناء الذي يقوم بالبناء ليحمد الله أن الله سبحانه وتعالى قدر له أنه يعمل في بناء بيوت الله سبحانه وتعالى، أنه قدر له أن يعمل في بناء المعاهد الداخلية التي فيها تدريس العلوم الإسلامية. كل هذا من الخير. إذا أحببت عملك أبدعت فيه، كنت ماهرا فيه، كنت موصلا للناس جماله. أما إذا كنت غير
محب لعملك لن تصل رسالتك، لن تصل أهدافك. أنت لا تحب أصول الفقه ولو كنت تحفظها جيدا، لا تستطيع أن تدخلها إلى قلوب وعقول أطفالك. أنت مسؤول عن شيء في الإدارة، إذا لم تكن محبا له لا يمكنك أن توصل للناس جمال عملك، أنك متقن في عملك أو ماهر فيه أو جيد فيه أو منظم فيه، لا يمكن. لماذا؟ لأنك بدأت بعدم الحب. يحبوننا خير إن شاء الله. Yang keempat, yang berikutnya adalah mencintai pekerjaan. Janganlah kalian harus mencintai pekerjaan. Janganlah kalian katakan saya ustaz misalnya, kenapa saya tidak jadi mudir saja? Atau sebaliknya, saya mudir, banyak pekerjaan saya, dia justru santai saja, enak. Maka sesungguhnya jikalau itu semua di mana masing-masing tidak mencintai pekerjaannya, dia akan menghasilkan pekerjaan yang kurang maksimal. اترك الأثر في عملك. اجعل الناس حينما يأتون من بعدك يقولون كان هنا صالح، كان هنا منظم، كان هنا ناصح أمين. لماذا؟ لأنهم وجدوا أثر دعوتك أو أثر إتقانك أو أثر عملك. فاترك أثرا في عملك، اترك أثرا ينفعك بعد موتك بالعمل الصالح، بالصدق في الدعوة، بالصدق في العمل، بالأمانة في العمل. لا تجعل الناس حينما أنت تترك مثلا عمل شؤون محاسبة وتترك العمل أو تموت في السجن وتركت العمل، يأتي من بعدك فيقول ماذا؟ هذا العمل غير منظم، أنا لا أعرف شيئا. لماذا؟ لأنك لم تترك الأثر الجيد. هذا القرآن يوحدنا لطريق